kaykuna kutir hamunchik kallpawan kunan puni anchaqa sumaq tuta chayllaña chay aykamunapaq kaykuchkan ari maypi chaypi tupaswaykipas allinta kallpanchakunkikunan punchaw kusi kanaykipaq ari hatichisunchik willakuykunawan ima willakuytaq kunan puni kachkan turi ñañaykuna región La Libertadpi llamkaqkuna imatataq ruwaykuchkanku sasachakuy hipaykuchkan ichaqa kay Panamericana Norte wichqasqa kaykuptin kaymanta yachasun willakuyta. Bomba molotov nisqawan policíata chaqmarunku mamallay mama kimsa punchaw ñamparo kay sasachakuymi Nuevo Chao Chacapa hichpallampi Viru provincia llaqtapi chaynallataqmi bomba artesanal ruwaqta rikurusqaku kay bombawansi runakunaqa policíata kutipakunku carretera Panamericana Norte taqmi hinalla harkachisqa kachka huelga ruwaq llaqtarunakunam rimarimunku hinallam ñuqayku paropi kasaqku mañakusqayku uyarisqa kanankam Viru chakanisqanmi astawan sasachakuypi ñuqayku hanchispacha iskaychunku pusaqniku nisqan pasananta mañakuniku gratificación kachun CTS nisqanpas kachun ñuqayku sapapunchaw kimsachunku uniq soles qullqishllata gananiku chay kimsachunku uniq soles qullqanchu kawsarusaqku mikurusaqku manamiki kay Puerto Morinman yaykunapitaqmi achka carreterapi carrukuna hatunraq uchuyraq sayari achka wakin pasajero llaqtarunam wasinman llaqtanman chayananpaq chakiwan richka Viru provincia llaqtamantataqmi llaqtarunakuna denunciaramunku carro yaykunanpaqsi carro apaqmanta qullqita mañachkankum Las manifestaciones deben ser limpiamente. Kay protesta ruwasqaykuqa chuyam kanan kay agroindustria runakunawanmi mañakuyniykuqa manam carrukupu kubraq runakunawanchu huelga ruwaq llaqtarunakunam rimarinku musuq ley agrariata ari ninankama mañakusqayku uyarisqa kanankaman huelgapi kasaqku nispanku Hatichison willakuykunaman ika llaqtakama chaykusun chaypim kay contingente policial kaqkuna carretera pañaninta astawan haqicharuykusqaña kay Panamericana Surman riqkunata kay huelguistakuna paykunam riki kay camión cisternatapas aswanja sayarirachisqaku kaymanta riqsisunkunan puni. Ika llaqtapim hinalla maqanaku agrario llamkaqkunan policiawan maqaranaku kay llaqtakamataqmi achka policiakuna chayarunku carretera harkachisqanta pichanankupaq kay barrio Chino, El Álamo, Santiago nisqankaman policía chayaruspan carreterapi mapas rumita kaspikunata picharunku huelga ruwaq llaqtarunakunaqa camión cisternatam harkarusqaku carreterapi Ministro del Interior José Elise paytaqmi rimarimun policíaqa kachkan kay sasachakuyta alchananpaq llaqtarunata amachananpaq No se trata solamente de controlar. Astawan kay sasachakuyta alchana kan haymapas mana maqanakuy kananpaq hinallataq rimanakuna mana sasachakuykuna kananpaq imaynam chay martes punchawta ambulancia carrota kañaykurqaku anchayna sasachakuykuna mana kananpaq astawan qatipanataqmi kan chay huchayuq runata tarinapaq Para conversar con ellos. Dirección Regional de Salud oxigenomanta rimarimun Ministerio de Salud paykunapas rimarimuntaqmi achka runakunas unquq kachkan chaymi rimarimun oxígeno carro apamuqtaqa ama harkachunkuchu Astawantaqsi hampina wasiman oxígeno chayananpaq rimanakuchkanku ika llaqtakaman waranja policíakuna chayarunku kaypitaqsi kanqaku kay sasachakuy alchakunankama Hatichison willakuykunata llaqtamasiykuna kunanñataq Ministro del Interior José Elise Navarro paymi huñunakuykusqa kay umalliqkuna dirigente agrario kaqkunawan paykunam kaypi tupaykuchkanku kay llamkaqkuna chakra ruruchiqkuna ika llaqtapi hinallataq La Libertad paykunam huñunakuykusqaku congresopi chaypim niykuchkanku riki hisp'ichinankus ima kamachikuykuna kaqpi ichaqa amaya mahanakuspa amaya ichaqa nanachinakuspa chaypim umalliqkuna kay agrario hinallataq ikapi La Libertad kaqkunapi kimsa pacha huñunakurusqaku parlamentupi Ministro de Interior José Elise Navarro rimariykamusqakunampuni policíakunatapas amañayaña karichinapaq aswanja kay runakuna hisp'ichichkanku mañakuyninkunata qaparispanku kay carretera chawpikunapi ichaqa amaya sasachakuyta ruwaychikchu ichaqa amaya awjanakuychikchu amaya maqaychikchu nispa policíaqa ichaqa chijichinqakum takiachiytam ruwanqaku nispa hinallataqmi kunankama tawa chunka policíakuna kirisqa kachkan Elise Navarro willakaykamusqa hinallataq Panamericana Sur uraylawman illarinapis kaykuchkan hinallataq hanaylawman rinapipas ichapas kichasqaña kaykuchkan ñannin
Hati chisun willakuykunawan ejecutivo hispikachimusqa kay Congreso Chawpintakama kay propuesta nueva ley agraria kaqmanta kay apurawan lluqsimuchun nispamaña kaykamusqaku riqsisun hasta Huancaita. Este es un típico problema. Kay haynas sasachakuymi. Kaypi halliwmi llalirunman utaq manataqmi pipas llallinmanchu. Kaynata rimarikuspankun maskachkanku agrario sasachakuykuna allichachiyta. Economía, Agricultura, hinallataq Trabajo Ministrokunam Congreso wasikama chayaykachinku huk musuq mañakuyta. Chaypim nimuchkanku kimsa chunka iskunni soles kuljimanta aswanraq tawa chunka pichqayuq soles kuljita sapa jornalman pagapunankupaq. Economía Ministro rimariskanman hinaqa kayna chaninniuqa manas puririnmanchu. ¿Qué es lo que estamos buscando? Imatataq kaywan maskachkanchik. Llamkaqkuna astawan achkata ganananpaq, hinallamantaq dirichunkupas achka gananpaq, astawan empresakunatataq mana qipaman churananchu, empresakunata mana wañuchinanchu. Chaymi ejecutivo legislativo astawan allin llamkayta ruwanan. Kay mañakuypim kachkan sapa empresakunapa tawa chunka suqtayuq % utilidad niskakuna pisiyamunanpaq. Chay hinallataqmi MIPES niskakunatapas kallpanchamunankupaq. Desde el Ejecutivo manta pacham ñuqayku maskachkaniko, reducción de los beneficios tributarios, chay taxa empresakunapaq. Empresakuna sapa watapi waranja hanchispachaknintin UIT niskata aypaptinkuqa allinmi hatipasqa kanqaku chunka pichqayuq % niskata iskay waranja iskay chunka tawayuq watakama aypanankupaq. Ichapas huk empresakuna astawanraq ganaptinkuqa iskay chunka % niskatam yapanqaku iskay waranja iskay chunka iskayniyuq watamanta pacha. Llamkapakuykunapi derechokunamanta rimariykuspanmi Trabajo Ministro Javier Palacios niramun aswanraq kallpanchamunqaku sindicato huñunakuykunata chay hinallataq huñunasqa runakunapa rimanakuyninkunata. La ley de negociaciones colectivas que permite... Ley de negociación colectiva nisqa astawan musuqmanta allchapasqa gananpaqmi ñuqayku mañachkaniko. Niramullantajmi CTS llamkaykunatam kallpanchamunqaku. Gratificación nisqata hinallataq vacacionmanta llamkapakuqkuna lluqsiptinku pagasqa kanankupaq. Sunafil llamkaykunatapas kallpanchamunqakum iskay pachak inspector nisqakunata churaspanku. Chay hinallataq llamkapakuqkuna manaña llamkayniyuq kaspanku SIS niskata hinalla chaskinankupaq. Chay hinallataqmi Desarrollo Agrario Ministro Federico Tenorio rimarimuchkan llamkayninkupi aswanraq kallpanchamunankupaq ayllu ukupi allparuruchiqkunata. Economía Comisionmanta pacham suyachkanku utkayllaman kay sasachakuykuna allichasqa kananta. Estoy pidiendo la... Kay tema técnico llamkayta ñuqayku rachkaniko. Chaypaq presidentata mañachkani. Kay sasachakuy kasqanrayku. Congreso wasipa umalliqnin Mirta Vázquez huk oficiuta aparachin Economía Comisionpa umalliqninman. Chaypim mañakuchkan huñunakuykuna hatilla kananpaq. Hayninpa Domingo Punchaw umalliqnin riqsichimuskanman hina. Sector agrario nikus hanchik willakuykunata hatichisunchi imam kay kuchkan kay willakuykunapi kay agap nikus hanchik hipay kachisqa kay musuq ley agraria kasqanmanta imam mañakamuchkanku paykunam nichkanku kay sector agrario nikus hanchikpi kay gerente general Gabriel Amaro pay willakaykamusqa ichaq kay economía kasqanta empresakunapata imaynatataq hawachkanku ichaq hayspichinhakuchu kay mínimo kasqa llampichuta yaykachinhaku kay ley nimusqanman hinallataq isqunpacha kimsa chunka chaninmantapas rimarika musqaku imam kay hulji chaninchasqa kanantakama. Hinallataqmi ñawparichichkanku kay remuneración mínima vital kaqmantapas kay llamkaykunapi. Kay iskay chunka tawa diciembre punchawtam Congreso rimarikamunqa kay nueva ley agraria nikus hanchikmanta. Chaypim gobierno riqsirikachimunqa riki. Hinallaqa iskay chunka porcientotas yaparikunmanku kay bono remunerativo nikus hanchikta aswanja kay pagunpas kay kunmansi tawa chunka pichqa soles sapa punchaw. Hatichison willakuykunata Perú suyukamachi Francisco Sagasti paymi rimarikamurqa kamaykachirqa Congresota pay Congreso musuq leyta hisp'iykachinan apurawpaman kay promoción agraria nikus hanchikta anchata sasachakuymanta lluqsinaychipaq nispa willakamurqa riqsisun kay apachikuyta. Tendremos que aprobar una... Huk leyta chutqayman kay sasachakuyta allanapaq arini naganqa.
Peru suyo kamachik Francisco Sagasti Rimarin, empresaban llaqtarunawan rimaykana kuchunku. Acuerdo nisqaman chayanankupa. Ejecutivoqa Congresota yanapanqataqa, astawanqa Congresotaqa imapas ley paqarichiq. Esa es la responsabilidad. Astawanqa Congreson chayllankay truana. Congreso imapas ley paqarichiq, ley roaq. Exitosa wayrabasipipas vacunamanta Rimarin. Pfizer chanallamanta COVAX facilite nisqanwansi acuerdo nisqanta qillqaykanakuña. Chaysi watapaq vacunakanmanña. En el Perú ya pagó una primera cuota. Perú llaqtaqa ñamchay primera cuota nisqanta paganña. Chaymi hamuq watapaq ña vacunakanqaña. Chaynallataqmi Perú suyo kamachiq chunka pusaqniyo generales de la policía llamkayninmanta qulluchisqa karqa, chaymantapas rimarin. Qulluchisqaqa astawan imapas constitución kamachikuy kasqanman hinas. Por primera vez en la Perú suyunchispa historiampi manampi ministropas kay llamkay troarqachu. Chaynallamantaq llamkaqkunapa chay régimen gas, bonos COVID para el personal de salud. Chaymantapas tapurqaku. La recaudación se ha caído 30%. 15% nisqanman oraykun manam qullqi kanchu. Astawantaq mano charukunchi. Yachasqanchina chayraqtam kay sasachakuymantapas lluqsisqanchi. Policía inallamantaj hampiq médicokunas unquypa chawpinpi llamkallasqaku. Astawan ministra salud Pilar Masitetaqa manas llamkayninmanta asuchinqachu. Allintas llamkachka. Ministerio de Salud Huilla Kaikamun Grima Payana Kuchkankus Tupa Chispanku y Mainatatas Kaichaya Chinjaku Oxígeno Medicinal Nikus Hanchita Ika Región Hospitalma y Chaja Wairan Takamas Chakataruan Hakuriki Chaya Chinankupa Kaipim Huilla Kuikai Kuchkan y Naja Wichaskas Kai Kuchkan Kai Bloqueas Hakashan Raiku Kai Panamericana Sur Un Jaimanta Chaisasachaku Hipai Kachigman Chairaikus Kaita Ruai Kuchkanku y Chaja Riki Yana Panankupa Kai Cisternas Chaupintakama Oxígeno tapa chayara chinjaku y chaja amasa sachakuikanampa chakataruan haku uairantakama. Miércoles punchaumanta taxista kunañas apanmaña kim saruna kunata illarinimpi chaja iskaylarajmi karjajipa kajkunapiqa kunanja apanmañas carro apaj waqtanpi tiyanmaña y chaja anchata amachakuspa kaymi resolución ministerial chawpintakama kay diario peruano pilloqsiykamurqa chaypi nichkanriki kay copiloto kay carro apaj waqtanpi tiyanmaña y chaja anchata amachakuspa mascarillata hinañataq uyantapas harkananmi kayqa Kusapunim Uillakuykay Kuchka, Ministerio de Salud Nimushama Hina y Chaja Kay Transporte Kunampuni Erija Allintam Amachakunanku y Yarita Munas Papas Allintam Amachakunanku Nispakama Richi y Kamu. Hanjayña Raimi Chay Kay Kuchkan Kay Navidad Kay Kushanchi Kunan Illaña Hinallataq Musuq Watapas Chaypin Huaraspi Sector Salud Ruay Kuchkan Kay Campaña Runa Kuna Sunju Chanankupas Kay COVID-19 unjuymanta Hinallataq Chimbote Llaqtapipas Kay Municipalidad Ni Kushanchipi Hawari Kuchkanku Kay Rantikuna Wasikunata Chaynallataq Galería Kay Comercial Ni Kushanchita Kunan Punirik Sison Kay Protocolo de Seguridad Kamachikuymanta. Navidad Raimi chaynallataq musuq watam kayllaña kachka. Chayrayku mercado kunapi, banco kunapi, centro comercial, hatuna wasikunapi, llaqtarunata yachachimuchkan, unjuymanta harkakunanpaq. Sapankama hampina wasimantam yachachimuchkan. Chaynallataq llaqtarunaqa hinallas mascarillawan churakuna. Chaynallataq makinta sumaqta amachqikuna. Las actividades comerciales se puedan mantener. Llaqtarunakunachu mercado taranti kurinqaku, hinaspanku mascarillan sumaqta churatakamuchunku. Makinkutap sumaqta maylikuchunku, chaynapi unjuymanta amachakunapaq. Kaitan waras llaqtapiro amuchkanku. Hinallataq Ministerio de Salud willakamusqanman hinaqa Ancash llaqtapi tawachunka kimsayoq waranja tawapachak runakunaña unquywan rataykachik. Chaynallataq waranja pusaqpachak runakunaña wañurunku. Chimbote llaqtapipas municipalidad ukumanta kamachiqkuna mercadokunapi, galería comercial chaykunapi llaqtarunata yachachichka unquymanta amachakunanpaq. Chaynallataq kay ferretería El Ferrocarril, mercado de la Chacra a la Olla. Ankaykunapim llaqtarunata yachachishkanku. Chaynallataq kamachiq autoridadkunam rimarimun comerciante runakunas llaqtarunan mana llumpaytaqa huñunakunanchu. Astawanqa karunchasqalla. Ministerio de Salud Ukumanta Willakuykuna Kachkan Turi Ñañaykuna Kay Millay Unquy Coronavirus Haykamantaqsi Yaparusqa Kaypi Willakuykay Kuchaka 1 millón Iskay Waranja Iskay Pachak Suqtachunka Kimsayuq Ñaq Tuta Punchaw Iskay Chunka Tawa Horas Nikus Hallanchipi Hinallataq Musuqmanta Ratarachikunku 1 Waranja Pachak Chunka
suqtayu runakuna hinallataqsi wañukunku runakuna kay COVID-19 rayku kunan kama kimsa chunka hanchis niyuq waranja iskay pachak hanchis chunka kimsayuq kunan kama hipakuchkankura hampina wasipi tawa waranja pachak hanchis chunka hukniyuq runakuna. Huk suyuman chayarikusunchi Chile kaqpi chaypi Aeropuerto Internacional de Santiago chaypi rikusqaku allqukunawan llamkachichkanku kayta pay allqukunaman riki ichaqa riqsichkanku ima runataq coronaviruswan qunqayta ratachisqa kanmanku tawa allqukunan paykuna riki chaypi purikachachkanku asnaspanku maskaqpanku muskispanku ichaqa iskay chunka pichqa chunka runakunas rinmanku kasqa hinallataq runakunapa riqsichichkanku imaynata maskachispapas. Chaynallataq gobierno Sebastián Piñera niykamusqa kay kamachikuykunaqa kay economía hinallataq alli risqanchik rayku ichaqa hawarikuchkanku illariqkunamantapas qunqaytas ratachisqa kanmanku kay COVID-19 kaqkunawan chaymi Chile llamkaykuchkan kay suyu allinta kay Escuela Nacional Veterinaria kamachimusqanmantapas riqsirikuspa Francia mantaraqsi chayariykamunman hinallataq rimariykamunku kay Escuadrón Canino nikusqanchikmanta Alemania suyumantaraq paykunapas kallpanchakuchkanku kay pandemia tukunanpaq Chile suyupi. México suyukama chayarikusunchi chaypis vacunación hallarikun haña llaqtamasinta kay COVID-19 jullunanpaq hinallataq Chilepas chaskikun hañas kay ñawpariq chunka waranja dosis vacuna Pfizer Biotech nikusqanchikta Bélgica suyumanta hamuykuchkan chaynallataq México suyupas chaskikun haña kay Pfizer ñawpariq vacunakunata kunanpuni riqsisun kay apichikuyta hasta ahora. México suyuman Pfizer BioNTech vacuna chayamun 1 millón vacunatas chaskinqaq chaysi kay jueves punchawta kay suyupi llaqtarunata vacunanqaña munaqllataqsi vacunachikunqa México suyupiqa 1 millón kimsa pachak waranja runakunam unquywan rataykachik chaynallataq waranqantinñam wañurun. Chile suyumanta kamachik Sebastián Piñera paypas rimarimunmi kay jueves punchawtas Bélgica suyumanta llaqtankuman vacuna chayamunqa kamachikmi rimarimun chunka waranja vacunas kay llaqtaman chayamunqa. Que la vacuna es un acto de solidaridad. Kay vacunaqa allinmi vacunachikuspan runakuna unquymanta astawan harkakunqakuña amachakunqakuña chaynallamanta manan payllatachu harkakuchkanqa astawan aylluntapas harkachkan kay unquymanta vacunachikuspanqa. Sus seres queridos. Hinallataq Brasil llaqtapi mama científicokunam hatipaspan tarirunku huk musuq unquyta kay unquyqa Río de Janeiro nisqanpis octubre killataraq rikurinman kasqa astawanqa manaraqmi yachankuchu kallpasapachu kay unquy icha manachu. Hatichison willakuykunawan kay médico especialista kuna kay emergencia 106 del SAMU nikusqanchipi paykuna riki atidinqaku emergenciata kunan tuta kaqkunapi ichaqa kay Nochebuena Navidad tuta ikuqkunapi paykuna hawarikuchkanqaku ima sasachakuykunas kanmanku qunqayta qhiqiparunmanku kañarukunmanku kay hornopi tiqtispanku kay pavuta kankaspanku ichaqa aceitiwanpas hukaq ichapas kay juni yakuwanpas kañarukunmanku sasachakuyta ruwarukunmanku kay pirotecnico nisqanchikwanpas tujiarachikunmanku chayna kachkaptin hanhayllam hayanayki kay 106 kaqman chayman hayachaykunki emergencia médica chayaykamusunaykipaq ichaqa vidaykita salvawaq ichapas riki yanapawaq llaqtamasiykikunata chaytam kay willakaykamushkan ichaqa amaya yanqapuniqa burlaspaqa amata hayasunchu. Willakuykuna kaykuchkan turiñañaykunan kunan wataqa manas kichasqachu kaykuchkan kay ferias pirotécnicas nikusqanchik kay tukuy ima tukyaqkuna mana arantikunapaq kachkanchu riki kamachikuy chaynatam sukamet willakaykamusqa kayta qhispiykachinnanpaq hinallataq nikuchkanku kay reactivación económica nisqanchikmantas kay patariq huk iskay kimsa hinallataq tawa riqkunapi chaypin paykuna rimapayanakuchkanku Policía Nacionalwan hinallataq Fiscaliawan kay mana kamachisqa rantikunataqa hulluchinankupaq.
Cusco llaqtanchika machayaykusunchik willakuykunapi kaypim kay kuchkan pisi challa kay ondas electromagnéticas nikusqanchik mana antenakunata aswanja kay radiodifusión chayananpaq hisp'ikachishkanchu hinallataq Ministerio de Transportes y Comunicación imatataq ruwanja chayrayku kunarisis. Allin yachaq ingenierokuna kay estación de control de espectro radioeléctrico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones paykunam kay Piccho Org Lucre Distrito hispikanchi llaqtapi medición de ondas electromagnéticas nisqanta ruwarunku hinallataq kikin Jusco Plazapi kaytam ruwanku radio pa televisión pa internet pa antenankuna imam kaqllachu kachkan icha llaqtarunatachu sasachachkan anchaytam qhawarunku. Hemos podido comprobar que los límites máximos permisibles no han sido superados en ninguna oportunidad. Y de las mediciones realizadas tanto a las señales de radio, televisión como telefonía móvil, estas no superan ni siquiera el 1% del valor máximo permisible. Jusco llaqtapiqa kimsa pacha kimsa chunka estación nisqataqsi astawan sasachakuypi chayrayku suwakin llaqtakunaman mana televisión nitaq radio chayanchu. Hemos podido hacer verificación en el centro poblado de Lucre que existe un déficit de antenas, dado que en muchas partes del trayecto y en el mismo centro poblado no se contaba con todas las señales de todos los operadores. Inclusive habían lugares en los cuales solamente se contaba con 3G. 2016 Guatamanta, Kunan Guatacama, Jusco llaqtapi, Soqtapacha Hanchishunka mediciones de ondas electromagnéticas nisqanta ruwarunku, internet pa radio pa antenankunata. Kaytam ruwanku imarayku, astawan llaqtarunata mana chay electromagnéticas nisqan sasachananpaq. Fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, Payraymi Chaykusqa Kaitawa Pata, Fiscalía Especializada en Trata de Personas Nikusqanchita, Imam Rikuita Kaituriña Ñaykuna, Kai Sumchau Pintacama, Raymi Chaykusqaku, Kai Fiscalía Especializada Kajkunata, Runakuna Chinkan, Junjaimanta Mana Yachasapay, Raykun Chaytam Trata de Personas Nikunchik, Distrito Kunapi, Inayata Kai Fiscales de Arequipa, Huánuco, La Libertad, Chaynayata Piura Kajkunapi, Kai Pim titular Ministerio Público Rimarika Musja y Chaja y Mainampi Kai Kuchkanku Huxuyumanta Runakuna Yaikum Busjanraikum Chaypas Mirachkan Kai Mana Alliruay Nispa Kai delito de trata Nikus Hanchik Runakuna Chinkan Yan Japunimanta Nikus Hanchi Mikai Watas Rimarisja Kai Kuchkan Kai Sasachaku y siglo XXI Nisjanjina Tikunataq ñakarichkanku kaywan warmikuna, harikuna, hinallataq warmakuna paykunam riki sapa punchaw kay millay runakuna riki munasqanta ruwachikuchkanku kay Julio Chuñaya chaypaqmi riki raymi chaykurqa Fiscal de la Nación Zoraida Ábalos. Candidata presidencial Nidia Vilches Huilla Kay Kamusa Paisi Churaykuña Kay Jurado Electoral Especial Chaupinta Kama Kay Recurso Rixirica Chinampa Chahamanas Gilhaita Tikushachu Kay Listan Apra Chay Chaupinta Kama Pay Chay Aykuchkan Parlamento Majinayata Huilla Kay Kamusa Investigación Tas Gispirica Chinjariki Kay Tarik Sirinamba y Mainampitaxi Pasan Mancasja Hinayata Kay Dirigente Aprista Kunapas Luca Limpi Huyunakuikushaku Chaypim Jurado Electoral Especial de Lima Centro, Kay Partido Aprista Manajil Jakamus Jamanta Huilla Kuikusja Icha Jamanas Candidato Unkuna Hanjaya Pachapeja Chayas Hakuchu Chayraikuskan Mancasja. Huilla Kujmasi, Clodomiro Landeo y Mainayam Hanwañaya Huilla Kuinikita Chihirichimuikunan Puniturillay. Imaynallata haykayllata kachkankichik llaqtamasikuna hinaraqmi sasa kawsaypi kachkanchik kay watapi imatataq rikurqanchik imatataq yacharqanchik waknaña llakipa chawpinpim kawsaykuna mana pisirqakuchu llaqta runakunapaq achkam tukuy ima karqa feriakunapi plazakunapi Pikunataq chayta llamkarqaku aylluntin pisi allpallapi llamkaqkuna llaqtamasinchikuna. Chaymi riqsisqa karparin kikin gobiernopas yachanñam kunanja. Chay llamkay ancha allin kasqanta. Hinaptinqa imanasuntaq paykunapaq aswan achkampi yanapakuykuna kachunku riki crédito qullqi tecnología yachaykuna
aswan achkampi tukuy imata runanankupaq. Hinallataqmi ñuqanchik pas llaqtamasi huñunakunanchik empresa comunalta hispichison hukllapiña cooperativakunata. Chayna kaptinqa aswan achkampiñam tukuy imata ruruchison. Chayna kaptinqa sasa watakuna sasa pacha kaptinpas kawsaykunaqa manaya pisinhakuchu. Mikuy kawsay pisiptinqa aswan llakichiki kanman. Imaynatataq kawsakuchuwan. Tukuy chaykunamanta yuyay manakusunchik. Allpallam kaq wawqipaniykuna kay hamuq watakuna allin kachunku hamkunapaq. Huk punchaw kamaña. Navidad kasqanta tusuricuspa llaqta parikaqkunata chayarikunku kay Ayacucho llaqtakunapi ichaqa iñinankupaq kay Niño Jesús niykusqanta kay Bajada de Reyes raymi chay apakusqapi. Kunan riqsisunchik kay Cangallo llaqta imaynatataq apachkan kay raymi chayta. Ayacucho llaqtapi, provincia Cangallo runakuna, Niño Jesús Bajada de Reyes ichpay llaña chayamusqantam purichichkanku achka llaqtakunapa chawpintakama paypi ñinankupaq. Pachapim tarikuchkanku Huamanga llaqtapi, chaypi Niño Jesús apasqa kasqa catedral kama. Chasquiykusqa obispo Ayacuchupi tiyaq Monseñor Salvador Piñeiro. Gracias que veneren al niño, gracias a todos, gracias. Llaqta pachakunawan pacharupuspanku tusunku atipanakuy raymi chaypi, chaypim iskay atipanakunku. Harikunam makinpi sunajata apanku, hinallataq warmikuna apanku pañueluta reta suyuqkunata. Tusuqkunam yachayninkuna riqsichimunku zapateaspa, hinallataq música pataki coreografía nisqata tususpa. Musikatam wahachimunku arpawan, hinallataq violinwanpas. Makinkupim apanku sunajata yachasqankuman hina wahachinankupaq. Kaypipas lluqsinkum imaymana pachakunawan, kay machu kaqkunam tukuyniraq llimpiq millmawan uyanta harkarunku, kaynata mayordomuta yanapanku. Ñuqa machu kachkani Cangallo llaqtamanta hamuchkani, kay reyes niykusqa qankuna hamuykuysi llaqtaykaman Cangallo acogedor llaqtam. Tayllataraq. Kayatipanakuy raymi navideño provincia Cangallupi hisp'ikachisqa kachkanña patrimonio cultural de la nación hina. Musicanta wahachisqankurayku hinallataq tususqanraykupas kay identidad cultural nisqata hatarichisqankurayku. Llaqtamasiykuna chayarhamunchikña kay programayki ñuqanchikpa tukuy ninma ichataqa hallapallan sunqururimanta puni napaykamuykichay kay TV Perú wayra wasinmanta Navidad kasqanta. Tupasun.